Naimbag ka malumyo, kakabsat. Naimbag ka malumyo amin. 5 minuto langan, mangrugin ti programa tayo iti amalam, babanti music video presentation. So nga maawis kayo, nga mapanan kadagiti pagtugawan nyo, tapno enjoyan tayo ti video. Ipakita ti countdown clock, no kaano ang mangrugi ti video. Mabrasa kayo amin, iti session ita amalam. Mangrugin ti music video presentation. Ipakita ti video, ti kinaragsak dagiti matalek nga di pa ni Jehova, idi ganita. Pangaasiyo, tabuyaan, denggan ken enjoyan tayo ti video. Sara Esther Ruth Maria ken Ana napuno nagsaya at naasawa pudnoan na Diyosan ti panagbiagda adupay dagiti kaskadakwada ay ayo ida ni Jehova tama pagwadanda kaput pamatida matalik na imbag managayata nga asing natureken nasing petda agkakaimbag dagiti galada ken podno ama pagulidananda ti babai akas kadakwada maipatpategda makumendaranda ken anak asawa ken bahalo agtratrabaho kay asirarago anamin ti Diyos adda kada kayo taman nagpasakop na ema kayo tulungan na kay ni Jehova amin abanogyo ket supapakan na ket supapakan na Wij zingen blij dit lied van overwinning, dit lied voor God, wij voelen ons zo rijk. Want er is hoop voor wie hem trouw aanbidden. Zing met ons mee dit lied van het koninkrijk. Aanbid, o God, buig voor zijn troon en maak bekend, nu heerst Gods zoon. Zing met ons mee, het koninkrijk regeert nu. Zing mee voor God en eer zijn grote naam. Het nieuwe lied van het koninkrijk weer klinkt nu. Gods zoon regeert, dat is ons niet ontgaan. Hij kreeg veel macht en leidt nu de gezalfden
die straks met hem Gods vijanden verslaan. Aanbid, o God, buig voor zijn troon en maak bekend, nu heerst Gods Zoon. Zing met ons mee, het koninkrijk regeert nu. Zing mee voor God en eer zijn grote naam. Eer zijn grote naam. Eer zijn grote naam. Zing mee voor God. Eer zijn grote naam. Dit is een lied voor nederige mensen. Het raakt hun hart als zij de tekst verstaan. In ieder land wordt nu dit lied gezongen door een groot volk dat eeuwig zal bestaan. Aanbid, o God, buig voor zijn troon en maak bekend, nu heerst Gods Zoon. Zing met ons mee, het koninkrijk regeert nu. Zing mee voor God en eer zijn grote naam. Kinapudno mangted biag impakaamo ni Kristo wenin suru na biag amang yegragu pagarian ti Diyos yung una agkararag nga inaldaw ipakita ti ayati ti amin agbiag naragsak daytaket na amwang naragsak agta nakitak di kinapudno amang tedyan. Iti inandaw, abiyag tay, di tayo unay, agdanag, kasapulan tay, ket ipaaynidan. Dagiti sabong aliryo ay aywanan ni Jehovah, kumbinsido at ipatpateg nakmet. Agbiag ang naragsak, daytaket na amwang, naragsak at nakita, di kinapudno amang tebiyag. No sa uti Diyos Ipangag, di pa matitay lumagda, ket inaldaw suot maibura when tinailan, adalan di masapul pagnaan
Takno bendisyon ti Diyos magunudan. Agbyag naragsak, daytakit na amwat. Naragsak katanakitak, di kinapudno amang Nadanon tayon, ti maudi a session, ti convention tayo. Ti programa itamalam, tulungan na tayo ang mga akseptar kan mangyaplikar kadagiti panursuro ni Jesus ang makatulong kada tayo nga agbalin ang naragsak iti agnanayon. No ipalubos ti kasasaadyo, pangaasiyo tatumakder kayo kat kantaan tayo ti kanta ang mangipalagip kada tayo kadagiti kang runaan a rason nga agbalin tayo ang naragsak. Ti kanta number 108 kat napauluan, tinapudno nga ayat ti Diyos. Ulitek, song number 108.
Mabalin yung tagtugaw. Ipakita dagiti insuro kan milagro nga inaramid ni Jesus, nga iso tinabayagan ngor urayan da, nga ari ti pagarian ti Diyos. Nga madulat ta, ti saan nga nang ipakita iti pamati, kadagiti imbaga, kan inaramid na. Apay anaragsakan ti dadduma, kadagiti inaramid, kan imbaga ni Jesus, nga naitibkol ti dadduma. Anya ti masursuro to yo, kadagiti mangipakita iti pamati kan Jesus, kan kadagiti saan. Awisan da kayo, amang buya ti episode 6, tinaimbaga damag, sigun kan Jesus, sa napauluan. Si kakadi, dayjay umay. Idinalpasnan nga imbaga dagitoy abambanag kadagiti tattao, napan iti Capernaum. Adda idi maysa nga opisyal ti armada. Masakit ipatpatag nga adipan, ken dandanin matay. Idinangeg nga ti may papantin Jesus, nang ibaon iti daduma apang lakayan dagiti Hudyo, amapantin Jesus. Tapno kidawenda nga umay na paimbagan ti adipan na. Dimteng da kan Jesus, kat impakpakaasida. Patgam kuma, tiyikid daw na, tayo ay na tinasyon tayo, kan imbangunan na tayo iti sinagoga. Kimuyog nga rod ni Jesus kadakwada. Ngam idi asidukin iti balay, nang ibaon ti opisyal ti armada kadagiti gagayom na, tapno ibagada kan kuana. Apo, saan kan no umay? Ta saan amay kari amang pasterken ka iti balay ko? Panagriknak saan amay kari nga umay kan ka? Ibagam laangan nga umimbag ti adipan ko, kat umimbag to, ta adamot pagtulnuga kanangat nga tumam siya, kan adadag iti soldado magtultulnog kanyak. Nukunak iti maysa, mapan ka, mapan. Nukunak iti sabali, umay ka, umay. Tenno ibilin ko iti adipan ko. Aramidem daytoy. Aramiden na. Nasdaaw ni Jesus idinangeg na dagitoy. Ket kinunana kadagiti sumursurot ken kuana. Ibagak tadak kayo ti pudno. Awan pa'y tinasarakak iti Israel, akas to'y tadakkel ti pamati na. Ngam ibagak tada kayo, nga adun to ti umay manipot iti daya ken laod, nga agsadag iti lamisaan akadwa da Abraham, Isaak ken Jacob, iti pagarian ti langit. Ngam dagiti anak ti pagarian, maipurwak danto iti kasapngatan. Ket agsanit, ket agnaretnet danto. Agawid kan, ket maaramid, ti pinatim ang mapasamak. Apo,
ket imimbag ti adipen iti dayta nga oras. Idi nakaawiden dagiti naybaon, na sangputanda nga imimbagan ti adipen. Di nagbayag, napan iti syudad ang maawagan itinain. Kat simurot dagiti adalan na, ken adupay at tao. Idi asidugem iti ruangan ti syudad. At tuy, mairuwar ti maysa anatay a lalaki. Ti kakaisuna nga anak, ti inana amay sa abalo. Adungot at agasyudad, ti kimuyog kankwana. Naasyan ti apo, idi makita na ti balo, kat kinunana. Iserde mo ang dagsangit. Kalpasan na, inasitgan ken sinagid na ti pagidaan tinatay, ket si mardeng anag na dagiti mangbagbagkat. Barok, ibagakyan ka, bumangon ka. Kat timangon tinatay. Ken nagsaog. Ano ito na pasama? Sa inyasideg ni Jesus, iti inana. Nagbuteng da amin. Kat inday dayaw da ti Diyos, nga ibagbagada. At daan tayon iti may sa aman nakabaling na propeta. Ken naasyan ti Diyos iti ili na. Kat nagdinamag day tapasamak, iti intero ako dya, kang iti adlawlaw na. Impadamag dagiti adalan ni Juan kenkwana, amin dagito yabanan.
Isuma inayaban ni Juan idwa kadagiti adalan na sana imbaon iti Apo tapno isaludsod da. Si kakadi, dayjay umay wenno adta sa bali. Kinunada ken kuana idi nakadanon da. Imbaon na kami ni Juan ang mamautisar tap na isaludsod ni ken ka. Si kakadiday di umay. Wenno adda pay sa bali. Iti dayta nga oras, pinaimbag na ti adu a masakit. Dagiti grabe a sakit. Dagiti naluganan kadagiti dakes nga espiritu. Ken insubli na ti panagkita ti adu a bulsa. Agsubli kayo kan Juan, kat ipadamag yu dagiti nakita ken nangedyo. Makakitan dagiti bulsak, makapagnan dagiti pilay. Imimbagyan dagiti at kukutal. Makangil din dagiti tulen. Napagum na rin dagiti natay. Kan may kaskasaban tinaimbag adamag kadagiti napanglaw. Naragsak dajay saan ang maitibkol gapo kanyak. Idi nakapanawen dagiti adalan ni Juan. Nagsao ni Jesus kadagiti tattao may papan ken Juan. Anya tinapanyo kinita ijay litang. May sa aruno ang mayang amin? Anya nga rod tinakita yo? May sa atao? Anakabado iti nalamuyot alupot? Dagiti nakabado iti napintas ken nagarbo ti panagbiag na ket adna naed kadagiti balay dagiti ari. Anya nga rod? Tinapanyo kinita. Propeta? Wen may sa propeta, ngem saan la basta propeta. Isu daytoy dayay tuktukuyen ti naisurat. Adtoy, ibaon ko ti mensahero nga umunon ng musika. Amang isaganan to iti dalan mo. Kitaan yo, ti kordero ti Diyos. Ibagak tada kayo, iti amin anayanak, awan tinatantan oknum ni Juan. Ngem, dayjay kanunumwan iti pagaryan ti Diyos, kat natantan oknum ni Juan. Idi pa'y panawon ni Juan ang mamautisar, ikagkagumaanan dagiti tattao ti sumret iti pagaryan ti langit. Ket agbaligi dagiti saan na sumuko. Ta amin a propeta ken tilinteg nagipadtuda agingga ken Juan. Patyan nyo man wenno saan, isu ti Elias ang naipadto maumay.
Asino man na adalapayag na, dumnag kuma. Idinangag daytoy iti amin at tao, kan dagiti agsingsingir iti buwis. Binigbigdaan na lintad ti Diyos. Tabinaw ti saran idan ni Juan. Ngam dagiti Fariseo kan dagiti eksperto iti lintad, saan da nga impangad ibalakad ti Diyos kadakwada, ket saan da ang nagpabautisar ken Juan. Anya ti pangipadaak iti dayto a henerasyon. Kas dala kadagiti ubing na adtugtugaw kadagiti pagtagilakwan. Amang ipukpukto kadagiti kay ayam da. Tinukaranda kayo iti plauta. Ngumsaan kayo ang nagsala? Nagtumaw kami. Ngumsaan nyo adinanog ti bagyo gapo iti ladinit. Imay mat ni Juan asaan anam naman wino imin inom. Ngam ko na dagiti tattao, adda demonyo na. Imay ti anak ti tao amang mangan ken umin-inom. Ngam ko na dagiti tattao, narawat ken manginom iti arak dayto a tao. Gayem dagiti agsingsinir iti buwis ken dagiti managbasol. Nupay kasta, ti sirib, mapanatnekan analintag babaan kadagiti aramid na. Binabalaw na dagiti syudad ang nakapasamakan ti kaadwan kadagiti milagrona. Gaputa sa anda ang nagbabawi. Kaasi ka pa'y Corazin, kaasi ka pa'y Betsaida. Tano napasamak ko maititiro kun si Don, dagiti milagro ang napasamak kada kayo, nabayag kuman. Ang nagbabawi da babaon ti panagbado da iti nakirsang alupot, tin panagtugaw da iti dapdapo. Ngam ibagak kada kayo, nalaglag anto ti dusa ti tiro kun si Don yung da kayo, inton aldaw ti panangkom. Kat si Kapernaum, may tanok kanto ka di ijay langit? Maipababakan to iti tanam. Tanon napasamak ko maijay Sodoma, dagiti milagro ang napasamak ken ka, at dapay ko maita ti Sodoma. Ngam ibagak tada kayo. Nalaglag tanto ti dusa ti Sodoma, ngam da kayo, inton aldaw ti panangkom. Idaydayaw ka, Ama. Apo ti langit kandaga. Gaputain lamon mo dagitoy, kadagiti masirib ken nalaing. Ken impakitam, kadagiti ubin. Wen, o Ama, naaramid daytoy maitunos iti pagetam. Inyawatan kanyak ni amak ti amin na abanag. Ket awan tinaan-anay amakam ammo iti anak no di ti ama. Awan met tinaan-anay amakam ammo iti ama no di ti anak. Ken ti asino man akayat ti anak apang ipakaamuan. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannob, ken madagdagsanan. Kat paginawaan kay to. Alaan nyo ti samul ko, kan agsursuro kayo kanyak, tanaalumamay kan napakumbabaak. Kat maginawaan kay to. Tanaasi ti samul ko, kan nalagaan ti awit ko. At da Fariseo, akanayon ang mga awis kan Jesus, ang makipangan kan kuana. Iso anapan iti balay ti Fariseo,
kat nagsadag iti lamisaan. Imay timay sa babae, nagdindinamag iti syudad ama nagbasol. Nadamag na amang mga ni Jesus iti balay ti Farisyo. Isuanan itugot iti alabastro pagkargaan iti nabanglo alana. Nagpwesto ti babae iti sa kaanan ni Jesus. Kan nagsangit. Kat ulay na nabasa iti luwa dagiti saka ni Jesus. Ngam pinunasan na dagita, babaan ti buok na. Inagkan na pa'y asidudungo dagiti saka ni Jesus. Sana sinapsapuan itinabanglo alana. Idinakita daytoy ti Farisyo ang nangawis ken Jesus, kinunana iti unod na. No talaga a propeta daytoy a tao. Ammo na kuma no anya a klase a babae ti mangsagsagid ti dagiti saka na. May isukat man nagbasol. Simon? Ada ibagak? Anya dayjay manorsoro. Adda maysa a nagpautang iti dua a lalaki. 5 denaryo ti utang ti maysa. Ken 50 met ti sabali. Gaputa saan da makabayad. Si Bubulos a pinakawan ida ti nagpautang. Asino morod kadakwada? Ti ad-addan to a mga yat iti nagpautang. Panagkunak. Dayjay napakawan nga ad-ado ti utang na. Husto ti sumbat mo. Makitam dito a babae. Simurigap iti balay mo. Namdinat inikkan iti danom a pagbogko kadagiti sakak. Ngam binabasa daytoy a babae dagiti sakak kadagiti luana. Sana pinunasan babaen ti buok na. Saan na kay inagkan? Nam daytoy a babae manipod itay simrikak. Si dudumungag agkanan dagiti sakak. Saan mo alinanaan ti ulok? Ngam daytoy a babae binukbukan na dagiti sakak itinabamlo alana. Isuma uray ado ti basol na napakawanen ta impakita na ti kasta unay a panagayat. Ngam ti mapakawan iti basit met ti panagayat na. Napakawanen dagiti basol mo.
Sino diti a tao? Akabailan na payap akawanan dagiti basol. Insalakan na ka, ti pamatim. Mapankan asitatal na. Di nagbayag telpasan na. Napan nangas kasaban ni Jesus kadagiti syudad ken purpuro. Nga inwarwaragawag na tinaimbaga daman ti pagarian ti Diyos akadwana ti 12. Aglaman ti dadto maababae na imimbagan ken rimwaran dagiti dakas nga espiritu. Ni Maria, ang maawagan iti Magdalena, arimwaran ti 7 a demonyo. Ni Juana, nga asawa ni Cuza, amay sa akatalak ni Herodes. Ni Susana, ken adupay a babae ngenos usar da dagiti sanikwada iti panagserbida kadakwada. Kalpasan na, simrek ni Jesus iti may sa abalay, ket imay manan ti adu at tao. Iso asaan na payen ang masango, ken dagiti adalan na ti mangan. Kalpasan na, inyegda ken kuana ti lalaki aburset ken umel, tanaluganan iti demonyo. Ket pinaimbag na. Iti kasta, nakapagsao, ken nakakita. Nagsiddaaw dagiti tattao. Saan niya taada ito'y? Ti anak ni David? Parparwarin day a tao, dagiti demonyo. Babaon kun Beelzebub, apamulwon dagiti demonyo. Gaputa amu ni Jesus ti pampanunutin da, kinunana katakwada. Marapoog ti pagarian, asaan nga kay kaysa dagiti umili na. Ken masina-sina ti syudad, wenno sa nga kabalayan, asaan na agtutuno sa dagiti membro na. Kastamot, no ni Satanas, parawarin na ni Satanas. Lablabanan na ti bagina.
kasano nga rod ang mataginayon ti pagarian na. Mainayon pa'y, no parwarik dagiti demonyo babaan kan Beelzebub, nangalan nga rod dagiti anak yo. Iti pan nakabalin amang parwarik kadagiti demonyo. Isudan to nga rod ti maungkum kada kayo. Ngem no babaan ti Espiritu ti Diyos a parparwarik dagiti demonyo, dimtengen ti pagarian ti Diyos adeyo napupuutan. Wenno, kasano ang makastruk, ken makapagtakaw ti maysa, iti balay tinapigsa a tao. No saan na nga igalot no muna, tinapigsa a tao. Ti saan ang makikaduhan niyap, busuren nap. Ket ti saan at tumulong kanyak nga agurnom, agiwara. Gapo na kunak kada kayo. Mapakawan ti anyaman abasol ti tao, uray no agsawi ti kinadakes. Ngem saan ang mapakawan, no agsao maibusor iti espiritu. Kas pagarigan, ti asino man nga agsao maibusor iti anak ti tao, mapakawan. Ngem ti agsao maibusor iti nasantuan ni espiritu, saan ang mapakawan? Iti daytoy man a sistema ti bambanag, wenno iti masanguanan. No nasaya at ti kayom, nasaya at to ti bunga na. No dakes ti kayom, dakes tumot ti bunga na. Tamailasin ti kayo, babaen ti bunga na. Da kayo, nga anak dagiti ulag. Kasano ang makapagsao kayo tinaimbag, idento tadakes kayo. Tasawon tiniwat, tilinaon ti puso. Tinaimbag ka tao, adsaoy tinaimbag, tanap no ti puso na itinaimbag. Tidakes a tao, adsaoy tidakes, tanap no ti puso na itidakes. Ibagak kada kayo, ngainton aldaw ti pananghukom. Manong sumbat to dagiti tattao, iti anyaman nga awan mama ay nga ibagada. Tababaon ti sasaom, may deklara kanto, analintag, wenno nakabasol. Manarsuro, maramid ka man nga rodi ti pagilasinan? At tultuloy agbirok iti pagilasinan, tidakes, kinsaan ang matalik ka henerasyon. Liyom awan to, ti makita da. Malaksid iti pagilasinan, anapasamak ken propeta Jonas. No kasano nga day ni Jonas, iti tiyan ti dakkel na ikan, iti talumal daw kun talu arabii. At dan tumot ti anak ti tao, iti uneg ti daga iti talumal daw, ken talu arabii. Inton aldaw ti pananghukom, mapagungar to dagiti taga Nineve, agraman dayto a henerasyon. Tanagbabawi da, gapo iti panangasaban ni Jonas. Ngem adtoy, adda ditoy tinatantan-oklom ni Jonas. Inton aldaw ti pananghukom, mapagungar to ti reyna ti abagatan, agraman dayto a henerasyon. Ket babalawon nanto dayto a henerasyon, ta imay dimneg iti sirid ni Solomon, ure adayo tinagkapon na. Ngem adda ditoy, tinatantan-ok lum ni Solomon. Norumor ti dakes nga espiritu iti maysa a tao. Agsursur kadagiti na magalugar tapno agbihirok iti paginanaan, ngem no awan ti masarakan na. Kunana at subliak iti balay a pinanawak. Ket inton makasublin, makita na, abakante ti balay, nadalus ken naarkusan. Kalpasan na, agsubli ken mangikuyog iti pitong na espiritu, adakdakes ngem isuna. Inton makastrekdan, agneeddan sadyay. Ket dakdakes to, ti kasasaad day taatao num ididamo.
Kastan tumot ti mapasamak iti daytoy, adakas ay henerasyon. Idinadamag dayta dagiti kabagyan na, imay da, tapno ipanaw da. Ta ibagbagada, nadadaelen ti panunot na. Apo, nakatakder itiruan ni nanang mo kung dagiti kakabsat mo. Kaya't da ka no akasalita. Asino ti ina? Kin asino dagiti kakabsat ko? Kitain nyo. Ti ina ken dagiti kakabsat ko. Ta asino man ang mga ramid iti pagayatan ni amak na adda ijay langit. Isu ti kabsat ko o lalaki, kabsat ko o babae, ken inak. Iti daytang aldaw, remuan ni Jesus iti dayta abalay, ket nagtugaw iti igid ti baybay. Gaputa inaribungbungan ti adu at tao. Naglugan iti bangka, ket nagtugaw. Bayat ang nakatakder dagiti tattao, iti igid ti baybay. Adu abana tinsuro nakatakwada, babaan kadagiti ilustrasyon. Adtoy, may sa tao tinapanagmula. Bayat nga adiwarwaris iti bini, nagdiso ti daduma iti igid ti dalan. Kat tinuktok dagiti bilit. Nagdisuma ti daduma iti kabatuan, abasit laan ti dagana. Kat alistudaan nagtubo, tanarabaw ti daga. Ngem, idinaginit, nalaylay, ken nagamuda, tasaan da pa'y anakaramot. At damot dagiti nagdiso kadagiti si itan amula, kat linapdanda ti panagdakkel dagiti bini. Nagdiso ti daduma iti nasaya at adaga. Ket adda dagiti nagbunga, iti maminsa nga gasot, adamot innam apulo, ken adda tallupulo. Asino man na adalapayag na, dumngeg kuma. Immasideg dagiti adalan, ket insaludsud ta. Api nga agus usar ka iti ilustrasyon ng mga isursuro ka. Naitid kada kayo ti gundaway amang taros kadagiti sagrado a palimad may papan iti pagarian ti langit. Ngem saan kadakwada? Taasino man na addaan, ad-adun tupay ti maitad ken kuana, ket adlaplapusanan to. Ngem ti asino man na awanan, maalan to, uray ti adaken kuana.
Daytoy ti makagapo magus usarak kadagiti ilustrasyon. Kumit kita da ngam awan ti makita da. Dumdumnag da. Ngam awan ti mamnag kan matarosan da. Matumtumpal kadakwada ti padto ni Isayas, anag ko na. Dumnag kay to, ngam awan ti maawatan nyo. Kan kumita kay to, ngam awan ti makita yo. Tatimangten ti puso. Daytoy na ili. At dalapayag danum saan da makanag. Inti damda ti matada tapno di da makakita. Ken inapot da ti lapayag da tapno di da makanag. Awan ti maawatan ti puso da. Ken di da kayat agbalbaliw tapno paimbaga kita. Ngam naragsak kayo. Ta makakita. Dagiti matayo. Ken makangag dagiti lapayag yo. Tapudno kunak kada kayo. Kaya ti ado a propeta kanalintag at tao ang makita, dagiti makikita yo. Ngam saan daan nakita. Kan kayat da amang nag, dagiti mangmangnag yo. Ngam saan daan ang nag. Danggin nyo marod ti ilustrasyon may papan iti tao ang nagmula. Nudumnag ti may sa iti sao may papan iti pagarian, ngam saan na amatarusan. O may dayjay managdakdakas kat alaan natin na imula iti puso na. Daytoy ti binian na imula iti igid ti dalan. Timat na imula iti kabatuan. Kat dayjay dimnag iti dayta asao, kan naragsakan ang nangawat iti dayta. Ngam gaputa saan ang napaunag ti ramot na, saan ang nakapagbayag. Kat no agrigat wenno maidadanas gapo iti sao ti Diyos. Nalakalaeng ama itibkol. Timot na imula iti nagbabaetan dagiti si itan amula, kat dayjay dimneg iti sao. Ngem nalapdan ti sao gapo iti pakaringguran iti daytoy a sistema ti bambanag, ken iti kinabak ng amangal allilaw iti ado, isu saan ang nagbunga dayta. Timot na imula iti nasaya at adaga, kat dayjay dimyag iti sao, ken natarusan na. Adda nagbuma iti maminsang nagasot. Adda mat innam apulo, ken adda 30. Ti pagarian ti langit, kat mayarig iti tao, ang nagimula kadagiti nasaya at abini iti talon na. Bayat amat maturog dagiti tattao, imay ti kabusor na, kat namimula kadagiti ruot iti nagbabaetan dagiti trigo sa pimanaw. Idi dimmakkel ken nagdawa dagiti mula, dimmakkel met dagiti ruot. Dapon na, imay dagiti adipan dayta a tao kat kinunada. Apo, san ayaan nasasaya at abin iti imulam iti talon mo? Naggapgapan nga rod dagiti ruot na. Insumbat na, may sa akabusor, tinangaramid iti daytoy. Kinunada iti adipan na, kaya't mo kadi aparuton mi dagita? Insumbat na, saan? Amangan no maparot yumat dagiti trigo. Bayan no maagiddan da adumakkel agingga iti panagani. Kat ibagak to kadagiti paraani. Parutan nyo maumuna dagiti ruot, rapatin nyo, sa puuran nyo. Kalpasan na, anyan nyo dagiti trigo, ken ikabilyo iti kamarin ko. Ti pagarian ti langit, ket mayarig iti bukkel ti mostasa, na imula ti may sa atao iti talon na. Daytoy ti kabasitan iti amin a bukkel. Ngem inton dumakkel, agbalin akadakkelan iti amin anaten. Ken agbalin akayo. Ket agapon dagiti bilit ti dagiti sangana. Ti pagarian ti langit,
Kat mayarig iti lebadura, nga inla-optimize sa babae, iti talo adadakkel asukat ti arina. Aging na naimbalsa, ti entero amasa. Nagusar ni Jesus kadagiti ilustrasyon, idi imbagana dagitoy kadagiti tattao. Kinapudno na, kanayon nga agusar iti ilustrasyon no isuro na ida. Tapno matumpal ti impadto ti propeta. Agsauwak to kadagiti ilustrasyon. Ibagak to kadakwada dagiti banag asaan dapay anamuan, manipod idi ununana. Kalpasan a pinagawid ni Jesus dagiti tattao, simrek iti balay. Immasideg dagiti adalan na, ket kinunada. Ilawlawag mo man ti ilustrasyon may papantya dagiti ruot iti talon? Tinangimula kadagiti nasaya at abin ket ti anak ti tao. Ti talon, ket ti lubong. Dagiti met nasaya at abin ket dagiti anak ti pagarian. Ngem dagiti ruot, isu dagiti anak dayjay managdakdakas. Ti kabusor anang nimula kadagiti ruot, isu ti diablo. Ti panagani, ket ti panumpalan daytoy a sistema ti bambanag. Ken dagiti paraani, isu dagiti anghel. Kapuna. No kasano ana ornom, ken napuuran dagiti ruot. Kastan tumet iti panumpalan daytoy a sistema ti bambanag. Ibaon to ti anak ti tao dagiti anghel na, kat ornomnen, ken ikkatendan to iti pagarian na ti amin a pakaigapuan ti panakaitibkol. Ken dagiti ader aramid iti dakes. Maipurwakdan to iti umapapoy na orno. Kat agsanit, ken agnaretnit danto. Iti dayta a tiyempo, dagiti nalintag, agranyag to, akas iti init, iti pagarian ni Amada. Dumngeg kumat at dalapayag na. Ti pagarian ti langit, kat mayarig iti gaman, ana ilameng iti talon. Nasarakan ti may sa atao, kat ilameng na. Gapu iti ragsak na, inilako na ti amin nga adakin ko na, ket ginatang na dayta atalon. Ti pagarian ti langit, ket mayarig pa iti komersyante, nga agbirbirok kadagiti, nasaya at aperlas. Idi nakabirok iti may sa aperlas anangato ti kalidad na, dagos, nga inlako na ti amin nga adakin ko na, ket ginatang na dayta. Manen, mayarig pa iti pagarian ti langit, iti iket ana iwayat iti baybay, ang makaala iti amin akita ti ikan. Numapnon ti iket, may isang at iti igid ti baybay. Adtugaw dagiti mangmalap, ket pilyenda dagiti nasayaat nga ikan, sa ikargada iti tiklis, ngem ibelinda dagiti saan anasayaat. Kastanto ti panumpalan daytoy a sistema ti bambanag. Paglasinan to dagiti anghel, dagiti dakas, ken nalinteg at tao. Ket ipurwakdan to dagiti dakas iti orno. Ket adisangit, ken agnaretnet danto. Naawatan nyo kaditi kay papanandag itoy? Wenapo. Venapo. Titunggal man nursuro, anasursuruan may papan iti pagarian ti langit. Ket mayarig, iti ulo ti sanga kabalayan.
Mangiruwar kadagiti daan ken baro a banag iti pagdidulinan na, iti gaman. Idi naibagan ni Jesus dagitoy nga ilustrasyon. Pimanawan iti dayta a lugar. Awisan ta kayo tumakder no kabaalan nyo, ket kantaan tayo ti kanta numero 120, amang ipakita iti determinasyon tayo amang tulad, iti ari tayo ani Hesu Kristo. Ti kanta ket napauluan, tuladen nyo ti ken alumamay ni Kristo. Kalpasan ti kanta, mabalin nyo to ti agtalinad na nakatakder, bayat amay basa, dagiti sumagmamano apakam mo. Ulitek, song number 120.